Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la sixième année d'enseignement primaire, l'unité didactique numéro 2. Donc aujourd'hui, nous avons une production de l'écrit intitulée Compléter les bulles d'une bande dessinée à caractère narratif. Donc on passe à la page 54. Donc nous avons ici un extrait de la bande dessinée. Donc on va commencer par j'observe et je découvre avant de lire les répliques de la bande dessinée. La première question, à ton avis, ce texte est-ce que c'est un poème, ou bien c'est un dialogue, ou bien c'est une bande dessinée? Donc la bonne réponse, bien sûr, هنايا واش هذا قصيدة شعرية poème ولا dialogue حوار أو لا c'est une bande dessinée. هو الحوار كاين ولكن حنايا كنعرفوا الحوار كتكون جملة تحت جملة، ولكن دابا هنايا شنو الفرق مع اونتر ان ديالوج اي لا بون ديسيني؟ لا بون ديسيني كيكونوا هاد لي بول كيكونوا دي زيماج ايتترا، ولكن بالنسبه للحوار لو تكست ديال لو ديالوج كتكون عندنا اون كيستيون ريبونس وحده تحت وحده. هذا هو الفرق بين لو ديالوج اي لا بون ديسيني. دونك بالنسبه لهاد لو تكست هذا عندنا سي اون بون ديسيني. Donc la deuxième question, de quoi est formé ce document? إذا مناش كيتكون هاد لو دوكيمون هذا. دونك هنايا بطبيعة الحال كيتكون من دي بول و دي زيماج. دونك دي زيماج ديال دي بيرسوناج، دونك دي زيماج دي بيرسوناج اي دي بول، ولكن يعني il est donc donc de quoi est formé le document. Donc il est formé الضمير كيعود على لو دوكيمون. il est formé de bulles. les bulles هما هذوك اللي كان هذا الاطارات اللي كيوجهوا شكون اللي كيتكلم. دونك دو بول دو بون ديسيني de la bande dessinée. ولا بغينا نزيدو plus des images de personnages qui parlent, de personnages qui parlent. ولكن الأمر الرئيسي هو les bulles. Donc là, on passe d'abord pour lire la bande dessinée. Donc, le président de l'association des parents, إذن رئيس et tuteur d'élèves. Donc رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ d'une école لمدرسة معينة. et le président de la commune والرئيس نتاع الجماعة المحلية بطبيعة الحال. parle du transport scolaire كيتكلموا على النقل المدرسي. دونك شكون اللي غادي يتكلم الأول؟ دونك غادي نشوفوا nos enfants habitent loin. دونك هذا أكيد غادي يكون رئيس الجمعية. دونك nos enfants مادام قال nos enfants يعني هو رئيس الجمعية، يعني أو أطفالنا يسكنون ويقطنون بعيدا عن المدرسة loin de l'école. Nous avons besoin d'un bus scolaire. إذن حنا في حاجة إلى يعني حافلة مدرسية أوتوبيس. دونك هنايا غالبا هذه كتكون في الجامعات القروية، لأن كيكونوا كيخصوا لهم واحد الحافلة وكيخلصوا واحد الثمن رمزي. دونك هذا هو دابا هنايا هذا السيد هذا رئيس جمعية الآباء يطالب رئيس الجمعية بواحد الحافلة. دونك نو سوم كونسيون. إذا هنا قال له حنايا واعيين دو سو بروبليم، حنا واعيين بهذا المشكل هذا. نو لافون évoqué lors du dernier conseil. يعني في آخر اجتماع آخر مجلس رحنا تطرقنا لهذا الموضوع هذا. دونك غادي يتكلم دابا رئيس الجمعية، le président de l'association ديال les parents
quelle décision avez-vous prise إذا شنو هو القرار اللي خديتو في هذا المجلس في هذا الكونساي هذا donc le président de la commune nous avons convoqué le directeur d'une entreprise يعني استدعينا واحد المدير نتاع واحد الشركة ديال النقل دونك ديال النقل دونك دابا غادي يتكلم لو دونك غادي يستمر le président ديال لا كومين دونك لو بوس ان بوس de 30 places يعني واحد الحافلة كتهز 30 بلاصة sera livrée dans un mois إذن واحد الحافلة غادي نتسلموها خلال شهر c'est un peu long يعني بعيد شوية الحال ولكن mais nous allons tout faire pour avancer la date de livraison إذن هنايا قال ليه بأن الوقت بعيد شوية ولكن حنا غنحاولوا أننا نقدموا الموعد والتسليم قبل هاد لا دات هادي دونك لو بريزيدون ديال l'association des parents au nom de tous les parents باسم جميع الآباء ديال التلاميذ nous vous remercions كنشكروك monsieur le président سيدي الرئيس دونك هذا هو هذه هي لا بون ديسيني دونك غادي نمشيو دابا جو مانيبول اي جو ريفليشي pour répondre aux questions lis le texte qui sont les deux personnages إذا شكون هما الشخصيات اللي كيتحدثوا في هذا لو ديالوغ او لا في هذا لا بون ديسيني دونك جو مانيبول اي جو ريفليشي je manipule et je réfléchis. Donc les deux personnages bien sûr فاحنا تحدثنا عليهم بزاف donc كاين عندنا troisième question les deux personnages جوج شخصيات qui donc de cette bande dessinée bande dessinée sont إذا كاين عندنا le président رئيس بجوجهم ce sont des présidents donc le président de l'association des parents رئيس جمعية الآباء و tuteurs des élèves وأولياء des tuteurs d'élèves d'une école واحد المدرسة دونك هذا الشخصية الأولى ثم لا دوزيام ولا لو دوزيام بيرسوناج هو لو بريزيدون دونك عندنا لو بريزيدون كذلك لو بريزيدون دو لا كومين ديال الجماعة لا كومين donc de la commune. Voilà, donc هادشي اللي كاين. Donc la quatrième question, quel est le nombre de répliques et où sont-elles écrites? إذا دابا هنايا عندنا هادي لا بيل هادي سي لا بيل وهادي كتعتبر غير ريبليك لأن حنا قلنا بأن هذا حوار إذا هادي كتعتبر ريبليك هو حوار ولكن في لي بيل وبما أنه سي ان ديالوغ في لي بيل كنسميوه بون ديسين دونك باش نفرقوا بين لو ديالوغ اي لا بون ديسين إذا دابا شحال عندنا ديال لي ريبليك هادي لا بروميير لا دوزيام لا تروازيام كاتريام سانكيام سيزيام هادي لا هادي سني با اون بيل هادي سي اون انتروداكسيون يعني فوالا دونك شحال عندنا ديال دونك combien quel est le nombre de répliques donc le nombre de répliques et 6 répliques. Où sont-elles écrites? Donc, elles sont écrites dans des bulles.
دونك هاد لي بول هما الفقاعات، ولكن هاد التسميه ديال الفقاعه شويه. دونك فقاعات دابا كاين في الفيزياء مثلا كتعتبر داك الفقاعه ديال الماء اللي كتطلع، هنايا كتعني عاوتاني سيت اون بول في لا بون ديسيني. دونك هنا هاد الجمله اللي لداخل كتسمى ريبليك، ولكن هاد الاطار يسمى لا بول. داكوغ. دونك باش نفرقوا بين لا ريبليك et la bulle. La cinquième question, de quoi parlent les deux personnages? علاش كيتحدثوا هاد الجوج ديال لي بيرسوناج؟ دونك cinquièmement, donc les deux personnages parlent du problème, donc ils parlent du problème, donc المشكل نتاع du transport scolaire, du transport scolaire, c'est-à-dire النقل المدرسي des enfants، يعني ديال الأطفال d'une école. Donc sixièmement, pourrais-tu comprendre cette bande dessinée si les bulles étaient vides؟ يعني واش غادي نقدروا حنا نفهموا هاد لا بون ديسيني وهاد لي بول فارغين بحال هنا؟ دابا حنا نقدروا مثلا نعرفوا شناش كيهضروا هادو مثلا. مثلا دونك هنايا كاين شويه ديال هنايا اون بو كومبروندر، عندنا كاين دي زانديكاسيون. هذه كتبان بان هذا كيقول لها خصك تلوح هاد لي زوردور في لا بوبيل. هنايا كذلك، ولكن هنا سي تري ديفيسيل. علاش؟ لان ما كنعرفوش، ما كاينش دي زانديكاسيون، ما كاينش اشارات اللي تبين لينا. لو اننا نفرغوا هاد لي بول on peut pas savoir de quoi parlent ces personnages. D'accord. Donc هنا il y a une différence entre هذا et هذا. Donc هنايا غادي est-ce que vous pourrez؟ donc on peut pas. Donc on pourrait pas savoir. On pourrait pas, ou bien on pourrait pas comprendre cette bande dessinée. Donc comprendre c'est mieux. ما غاديش نقدروا نفهموا لا بون ديسيني الا ما كانوش لي ريبليك. on peut pas comprendre la bande dessinée. Donc la bande dessinée كنرمزوا ليها ب بي دي. donc هاد بي دي c'est la bande dessinée. Si les bulles, donc c'est les bulles sont vides. إلا كانوا فارغين. les bulles فارغين من les répliques. يعني إلا حيدنا les répliques ما غاديش نفهموا la bande dessinée. donc غادي نمشيو je m'entraîne. complète les bulles avec les répliques suivantes. إذا غادي نملؤوا هاد les bulles بهاد les répliques. donc هنايا عندنا la première réplique. دابا احنا بدينا كنفرقوا بين لا بول اي لي ريبليك. لا بول هي هاد الاطار، لا ريبليك هي هاد الجمله. hier je vous ai vu jeter des ordures par terre. يعني قال ليها البارح شتك كترمي الازبال في الارض. mettez-les dans la poubelle à côté. قال ليها لوحها في لا قمامه في هاد السطل هذا، يعني اكوتي ما تلوحش هنايا بيسك هذا كاين. دونك شنو غادي تقول هي؟ ميرسي جو نافي با في لا بوبيل. اذا قالت ليه انا راني ما شفتش لا بوبيل. دونك هنايا شنو غادي نكتبو؟ hier je vous ai vu jeter des ordures par terre. دونك هاد الجملة كتبوها هنايا. دابا انا ربما مغاديش يقدني. دونك mettez vous ولا mettez-les, c'est-à-dire les ordures, dans la poubelle à côté. يعني قال ليها رمي الأزبال في هاد القمامة جانبه أكوتي. دونك شنو غادي تقول هي؟ ميرسي، شكرا. ميرسي
je n'avais pas vu la poubelle. إذن قال لها قالت ليه ما شفتش لا بوبيل. دونك اون باس دابا جو برودوي. دابا حنا الا لاحظتوا طرحوا علينا هاد لا كيسيون هنا علاش واش تقدر تفهم لا بون ديسيني و لي بول سون فيد. دونك هنا ما قدرناش، ولكن هنا نقدروا نفهموا من خلال السلوك. هذا هو السلوك المدني. دونك من خلال السلوك نتاع هاد الاشخاص غادي نعرفوا علاش كيتحدثوا. دونك هنايا شنو عندنا؟ دونك هنا عندنا شرطي ديال المرور، وعندنا واحد الشخص كيقطع لا شوسي، كيقطع الطريق يعني، ولكن كيقطعها خارج لي بوند باسونت كنسميوهم، ولا لي بوند بلونش يعني الخطوط ديال يعني المرور، هاد الخطوط البيضاء لي بوند بلونش. إذن هنا الشرطي غادي يدخل وغادي يهضر معاه. دونك كيسكيل فا دير؟ دابا الشرطي شنو غادي يتكلم يقول، وهذا شنو غادي يقول. دونك غادي نكون بحال هادشي اللي وقع هنايا. دونك هنا شي دي بتيت فراز بلا ما نطولو، دي بتيت فراز. مثلا غادي يقول ليه مثلا يقدر يقول ليه la prochaine fois tu dois prendre les bandes blanches à côté lorsque tu veux traverser monsieur lorsque tu veux traverser la chaussée tu dois passer là tu dois prendre les bandes blanches. وهو غادي يجاوبو مثلا، او لا يقدر يقول ليه مثلا qu'est-ce que tu fais monsieur tu dois traverser la chaussée depuis les bandes blanches. دونك نقدروا نقولوا هكا qu'est-ce que tu fais monsieur qu'est-ce que tu fais monsieur. Donc tu dois يجب عليك tu dois traverser يعني أنك تقطع الطريق. tu dois traverser la chaussée. la chaussée هي الطريق الرئيسية depuis les bandes blanches. depuis les bandes blanches. دونك شنو غادي يقول هذا المار، هذا اللي كيمر؟ دونك اكسكوزي موا، إذا اسمح ليا، اكسكوزي موا مثلا جو لي في با كيما قالت هاد السيدة هذا، ولا جو نافي با في، ولا غيقول له اكسكوزي موا جو لي في يعني شفتها ولكن مي لا شوسي اي ليبر. مثلا لا شوسي اي ليبر يعني قال ليه بان الطريق شفتها بانها خاويه. دونك ولهذا دونك لا شوسي اي ليبر. دونك سي à vous de changer si vous voulez. دونك الا بغيتو ديروا حاجه اخرى دونك هذا كيبقى سي اون برودكسيون، انتاج يعني الانتاج ديالك. دونك هادشي خصك من الذهن ديالك انك تعبر سويفون داكشي اللي عندك في الذاكره ديالك. فوالا سي لا فان de la séance concernant la production de l'écrit, mes apprentissages de français 6e année primaire.